Let's start with the Hukamnama. Tarasri Mahla Panjma Deen Dard Nivar Thakur Rakhe Jan Ki Aap Taran Taran Har Nid Dukh Na Sake Vyap Sadhu Sang Pajo Gopal Aan Sanjam Krishna Sujay E Jatan Kaat Kal Kal Raha Aad Ant Dyal Puran Tis Bina Nahi Koi Janamal Nivar Har Jap Simal Swami Soy बेच समझ कथे शास्त्र भक्त करे विचार मुक्त पाए साथ संगत बेच जाए अंधार चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नान की प्रवटेक चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी. We have another 3 or 4 minutes. Any views, any questions? We will be starting with the Bani of Guru Arjan Dev Ji today. We have completed the Ashtapadiyas of Guru Amar Das Ji, and we will be doing the 2 Ashtapadis by Guru Arjan Dev Ji. Anji. I know someone who had an out-of-body experience in the routine, and she said when she was seeing the doctors working on her, but she was up there and she was in bliss, she said. It was so nice and she didn't feel any pain. And then she met a friend who had passed away, and she said, it's so nice to meet you, the friend told her. Then she was still looking and she saw her husband at the end of in the OT at the end of it. And she said, she just said, I'm not ready to go. There's no one to look after my husband. And the next moment she just felt free. And she was back. She was back. And let God really listen. Yeah. See, when you go higher into your avastha, you get a lot of the Riddhiya Siddhiya, supernatural powers. So to get a out of body experience is quite easy. Quite easy. A lot of people can do it, but it's not highly recommended, because the whole idea of getting a body, one thing is it's very difficult to get a human body, and the human body is actually given to you to be able to experience emotions, pain, difficulty, and to be able to connect with the rest of society, and to correct your earlier karmas, to do naam, to actually wipe out. So once you keep on going out of the body, you're not really using your body for the right purpose in that sense. But if it happens amohare, happens by itself, yes, I know of lots of, not lot, at least 3 or 4 I know who have spoken to me as they're doing their Japji Sahib or in the morning or what, suddenly they find, hey look, my body is there, I'm up there with the fan. And they look at their bodies, and then when they do a bit of Simran, they come back to their bodies. That happens spontaneously. That's okay. But it happens. A lot of them, even in Sikh history, there is, when you come to the construction of the Harmandir Sahib, the Sarovar, when you read about when you go and Google, in fact, the Sikh encyclopedia, Kabul Wali Mai, the lady from Kabul, she used to come in the morning and do seva in the Sarovar, and very often the Sangha used to see her doing as if she's moving a cot, a panguda with a child in it. And in the evening she used to just disappear. And when the Sikhs asked Guruji, they said, no, what did you ask her? So when I asked her, she said, actually I'm from Kabul, but I have so much of Shraddha and I wish to come here. I come here by some method, by some spiritual method, but I also have my worldly duties to do, and when I feel my child is not well, I conduct the Pungoda for my child. So actually that's about out of body experience. Yeah. But enough Bala Mini Pena Chaita. Because people, there have been instances where the jeev cannot find his way back to the body.
a lot of the yogis, the sadhus, they will wear anklet, metal anklet with their near their ankles there, which forms like a antenna, so that they will be able to come back to their body. It forms a base. Some of the Sikhs also say that that's the reason why we also have a kada. Make sure that we come back to our own body when we want to come back. But that is mere speculation. The kada is a symbol by the Guru. It has got many meanings behind it. And so it is possible to have out-of-body experiences. And we have two Aspadis by Guru Arjan Dev Ji. It's a very, the first Aspadi is fairly long. I think we can read it. And are we together? Have we got the right page? Right. We have some Merdeka Day absentees, but that's okay. Let's read the Shabad. Sri Raag SGGS जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई न दे लागू होए दुश्मना साक भी भज खले सबो पजे आसरा चुके सब असराव चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाव साहिब नितान्या का तान आयन जाई थिर सदा गुर सब्दी सच जान रहा जेको होवे दुबला नंग पुखी पीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाव ना को करे ना किश होवे काज चित आवे पार ब्रह्म तने चल होवे राज जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग गृह कुटुंब पलेटिया कदे हर्क कदे सोग गौन करे जो कुंटका कड़ी न बैसन सोए चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोह वश किया कृपन लोभ प्यार चारे किलविक उन किए होआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन तरया अब इस पार ब्रह्म तनिक सिमरत तरया सास सिमरत बेचार मुख आगर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे खटकर माते दुगने पूजा करता ना रंग न लगी पार ब्रह्म तरसर पर नर के जाए राज मिलक सिकदारियाँ रस भोगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार रंग तमाशे बौ बिजी चाय लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म तसर की जून गया बहुत तनाड़ चारवंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग प्रीत लश्कर तस्कर बंद बंद जियो जियो सगली कीत चितना आयो पार ब्रह्म तखड़ रसा तिल दीत काया रोग न शिल किश ना किश काड़ा सोग मृत न होवी चित तिस ऐनिस भोगै भोग सब किश की तुन अपना जी न संग तरया चित न आयो पार ब्रह्म जमखंकर वस परया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों हर्षो रंग दुआ से रखा कसम आप अवर न जुदा थाओ सगुर टूठे पाया नानक सच्चा नाम दुआ श्रिया का कसम आप अवर दूजा था सगुर टूठे पाया नानक सच्चा नाम. This is one of two Aspadis by Guru Arjan Dev Ji. It's a very optimistic shabd. Guruji tells us no matter how bad the situation is, no matter how low you have fallen, no matter how much your karmas oppress you, if you turn to God for help, He will liberate you from your problems and you approach Him only through the shabd, through Naam. So it's a very optimistic shabd. It's got 10 paragraphs to it, 9 paragraphs, sorry. First 4 padas talk about those who are fallen and remember God. The next 4 padas talk about those who are happy and enjoying life, but they forget God. And the last pada sort of concludes the whole flow of thought by Guruji. So Guruji starts with, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे. जिस मनुख पर ना कोई भारी कोई डाढ़ी औकड़ आ जावे, अत बने मीन्स बहुत बहुत तकलीफ आ जावे, ढोई कोई ना दे,
टोई मीन्स आसरा, सहारा, नो सपोर्ट। लागू होए दुश्मना साख भी भज खले। लागू ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲਾਗ ਡਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਾਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ, ਭੱਜ ਖਲੇ। ਖਲੇ means to actually stand up. Literally they were sitting with you and suddenly got up and ran away. ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਆਸਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਇਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਐਸੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਦਬਰ ਚਿੱਤ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਇੰਟੈਂਸ yearning and love. So just not remembering him, but remember him with love and intensity. Chit aave par brahm lage na tati hava. Tati hava nahi lagan dinda. So many instances we have when we read the Sakhi of Bhai Manjeet Lubana. His ship was caught in a storm. Nobody was. It was quite sure that the ship would sink. ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਗਈ। ਦ storm was abated and the ship reached port. And of course we know the story when he went to look for Guru Tegh Bahadur ji. So ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ ਦਵਤਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ। ਮਾਲਕ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਣ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਪਾਵਰਲੈਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਮਾਸਟਰ, ਦਿਸ ਲਾਰਡ ਹੂ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਟੂ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਥਿਰ ਸਦਾ। ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਥਿਰ ਸਦਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ। But how do you know him? ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਟੂ ਦ ਟਰੂ ਸ਼ਬਦ of the Guru he is known. So that's one, जेको मुश्किलात बनाए. Secondly, Guruji says, जेको होवे दुबला नंग पोकी पीर। कोई नंगा पोका होवे ना ते दुबला बड़ा कमजोरा जा हो जावे। He is very weak. He doesn't have proper clothes. He is hungry. नाम पोकी पीर तकलीफ। दमड़ा पल्ले ना पवे। दमड़ा इस पैसे माया का एक दमड़ा पल्ले भी ना होवे। ना को देवे धीर। कोई धीरज, कोई दिलासा, कोई हौसला उन्होंने ना देने वाला होवे। स्वार्थ स्वभाव ना को करे। स्वार्थ स्वभाव, स्वार्थ मतलब ਸੁਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਲਈ no one does anything which is in your favor. ਸਵਾਰਥ ਸੁਆਓ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ। ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭੇ ਕਾਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗੇਨ ਚਿਤ ਆਵੇ ਇਸ ਪਾਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਨੇਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਨੇਚਲ ਮੀਨਸ ਅਟਲ, ਇਟਰਨਲ ਰਾਜ, ਇਟਰਨਲ ਕਿੰਗਡਮ। ਇਸ ਟਾਕਿੰਗ ਮੋ ਅਵਸਥਾ ਨੇਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇ ਹੀ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ, afflicted by many diseases of the body. Not only that, Grist Kutumba Pletia. Grist is married life, Kutumb is family, Pletia, Rujya hoya. He's so wrapped up, so involved in his family life and his marital status. And in this
family life and marital status, kade hark, kade so, kade khushi, kade gami. He's always in the seesaw of these emotions. He never has any total peace. Gaun kare chaukuntaka. Kadi na basan soe. Gaun kare chaukuntaka. Chaukund is four corners, four directions. Gaun kare means sansar de vich na, in the four corners, in others, all parts of the world, he goes around looking for work and earning his income. Kadi na basan soe. थोड़े चेर भी वास्ते भी ना सोना उन्हें चैन नसीब ना होवे. Such a person is always on the go, always so busy, never able to really see the comforts of some long-term happiness. चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए. इतनी तन्हाई दे विच जो मालक नूं याद कर लवे ना, सिमरन कर लवे, तां तन मन ठंडा थार हो जांदा. तन ते मन, body and mind become cooled and soothed. Actually, these are not just mere statements by the Guru to just give us hausla. These are real experiences of the Gurus themselves. You find that no matter how difficult you have, what difficulty you have, just sit down quietly for 5 minutes and start doing Simran. It will be a totally different experience. Even in a government department, you may be the RMV, the clerks are shouting at everyone, you find such a big queue, you just sit down quietly for 5 minutes, sit down there and just do Simran. Suddenly you find you don't even notice the queue. He works in mysterious ways, he's everywhere, he's ever present. Anywhere you are. And unu yaad karan di lod wa. Then Guruji talks about the fourth person. Kaam krodh moh vas kiya, kirpan lobh pyar. He's under the power of all his very powerful negative emotions of lust, anger and worldly attachment. Vikaran de vas ho gaya, papan de vas ho gaya. Te kirpan, lobh, pyar. Kirpan is a conjuice, miser. And not only is a miser, he's a lobh, he's a very greedy miser. Te bahut paise naal pyar karda. Kirpan, lobh, pyar. And not only that, चारे किलविक उन अग किए हुआ असुर संगार. चारे किलविक. Chare Kilvika are supposed to be the four great sins. Now in the Hindu religion, the scripture says there are four major sins. One is, if you kill a Brahman or a cow, don't know why they carry the same weight, but it's supposed to be a major sin, unpardonable sin. Secondly, sone di chori, if you happen to steal any gold. Thirdly, Guru Nali Nal Vipachar. If you are a religious teacher and you have illicit relations with any of your disciples, there is a major sin. And fourth, Sharab Pini. I think lots of people will find they have committed at least one of the sins. So Guruji says, even if such a person has committed all this, supposed to be four major transgressions, Chare Kilvik Un Ag Kiye, Ag means Paap Kite, Hova Asur Sangar. Asur. Normally Asur means Devte, Asur means Bada Nirdayi, Bada Ahankari, very a person who is without any compassion. When murderous fiend, that's what the translation says. Hova Asur Sangar. You're totally without any compassion and any pity for others. And such a person, Pothi, Geet, Kavit, Kish, Kade na karan tarya. Kite koi changi pothi, koi change sudhar wale geet, kite kavita changi, kade na karan tarya. Kite kanna de vich pai ne gal ena di, changi gal. Guruji says, even if you have absolutely none of these graces, none of these cultures, and you're a merciless person, you've done all kinds of evil, you're under the influence of all this Kaam, Krodh, Moh, Vas Kiya, you're a very miserly person,
ਚਿਤ ਆਵੇ ਇਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਰਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਰਿਆ। ਛੋਟੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਰਿਆ, a lot of them will come and question and say ਲੈ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। when Guruji says ਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਔਰ ਨਿਮਖ, he is talking about that special moment ਜਦੋਂ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸੁੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। all he needs 1 nanosecond of total connection with him and he is so complete, ਪੋਰਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਨ, that's it, go home. He takes you to a different level of sahaj where everything becomes resolved. ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ। ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਬੇਚਾਰ ਮੁਖ ਆਗਰ ਵਿਚਰੇ, in comparison to the above 4 padas. Now we come to those who do good, who supposedly are doing good. Shastra Simrat Bechar, the 6 Shastras, the 27 Simratiyan, the 4 Vedas. Mukh agar bichre, muh jabani changi tarah ucharan kare, he recites by heart. Tape tapisar jogiyan tirth gavan kare. Tapisar tap karde hoye na, those who do all kinds of penances, and the yogis who claim to be united with God, and they go to tirth gavan kare, tirth yatra karte hai, so they are supposed to be doing good. Khat karma te dugne puja karta na hai. Now the Shastra says you are supposed to do 6 religious kind of rituals. दान लेना, दान करना, किसी ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਟ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। not only does 1 but ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਗਣੇ, ਡਬਲ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਦੁਗਣੇ ਕਰਦਾ। ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਹੈ, not ਨਾਮ, ਨਾਮ means ਨਹਾ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੁਚਮ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਪਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। he cleanses himself and he does the necessary ritualistic worship. But such a person, all these persons, they are not bad people. रंग ना लगी पार ब्रह्म तो सर पर नरके जाए। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਕੇ ਨਰਕੇ ਜਾਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਰਸ ਭੋਗਨ ਵਿਸਥਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, empires, milk is ਜਾਇਦਾਦ, estates, milkha singh, ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ, you may possess lots of nobility. ਰਸ ਭੋਗਨ ਵਿਸਥਾਰ, and you have all kinds of ਸਵਾਦਲੇ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇ, and the enjoyment of myriads of pleasures is correct. A very powerful person. ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ, gardens ਸੋਹਣੇ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਫਾਰ, ਅਮੋੜ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। His command is always unquestioned. Whatever he wants is immediately carried out. He is so powerful. ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ। He's got all kinds of pleasures and happinesses and spots to enjoy. ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, so he is really enjoying life. ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਚਿਤਨਾ ਹੋਇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੀ ਜੂਣ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸਭ ਕੀ ਜੂਨ ਪਿਆ, there are 2 aspects to it. It doesn't mean only after death he goes into sarp ki june. Here in Gurbani you must remember, Guru Nanak tells us कि आँखां जीवा विश्रे मर जाओ. So over here, while you are enjoying all these spots and you have forgotten God,
you are actually spiritually dead. And when you're spiritually dead, तो तकरीबन सप दी जून पै गया. अंदर तेरे विच बहुत जैल निकलूगी. You'll find people are fearful of you. You find you're not a nice person deep down at all. You don't have any godly qualities in you. You may have all the luck and richness in you. And then of course when you leave your body, तो सब दी जून पे आए हुए हैं. So the 84 लाख जून continues. So it's not only after that. Here also you can die a spiritual death and go into Juna. बहुत तनाड़ अचारवंत शोभा निर्मल रीत. भावें बहुत धनी होवे, आचारवंत चंगे आचरण वाला होवे, maintains a lot of good virtuous conduct. Everyone says he's a very nice person, decent person. शोभा भी होवे, got a great reputation, spotless reputation. शोभा निर्मल रीत, सारे रीतां, सारे ਜਿਹੜੇ ਰੋਹ ਰੀतियां ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ. ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆਂ ਸਾਜਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ. ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਿਭਦਾ ਹੋਵੇ. He treats everyone well and he's the doyen of his family. लश्कर तस्कर बंद बंद जियो जियो सगली कीत. लश्कर the Malay word ashkar. He's got armies. फौजां ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ. And ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦ. No, ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦ. ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣ. He got armies well equipped with all kinds of weapons. It's a bit tricky here. Laskar Tarkash Band, that is army with all kinds of weapons. Then Band. Band means bandana. Salamiya karde hai. So armies with great kinds of weapons, all saluting and bowing to him. The word Band, the second word Band is bandana. Namaskar. And Jio Jio Sagli Keet. ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ. ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਇਓ. ਜੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਖੜ ਰਸਾਤਲ ਦੀਤ. ਖੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਸਾਤਲ ਡੂੰਘੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਖੜ ਰਸਾਤਲ ਦੀਤ. He's thrown into the, well, translated, consigned to the most hideous hell. According to Hinduism, there are 7 different degrees of hell. So Guruji is talking about the worst possible hell you can go into. Khadar Satal Deet. See, Gurbani tells us, some of others, some Vidwan says there's no concept of heaven and hell in Sikhi. I don't think that's very correct. Guruji do mention it quite a number of places. There is heaven and hell. Even in life here, sometimes you're going to a hellish experience. Sometimes you're living in a heavenly plane. So what is here is also there. Jo Brahmande Soi Pinde. But we don't aspire for heaven or hell. Pakji says, Surg narak te mereo Sadgur ke prasad. चरण कमल की मौज को रहो अंतराल. He said, I do not aspire for heaven or hell. I just want to be together only with God. चरण कमल की मौज को रहो, because God is beyond heaven and hell. Heaven and hell, okay, if you have done lots of good, you may probably go to heaven. पर जो तेरे चंगे points मोगे ना, then you have to come back again. So to avoid that circle, you have to merge into God. And that merger can only could be done through Naam, through the Guru's grace, and living a virtuous life in accordance with Bani, with Naam. So, Chitanayo Parvam Takhad Rasatal Deet. Kaya Rog na Shidar Kish, na Kish Kara Sog. Kaya Srir. Srir nu koi rog bhi hai nahi. Na koi Shidar. Shidar is, well, translated deformity. Koi daag, koi noksh hai nahi. ना किश काड़ा सोग, हरिया भरिया तुरया फिरदा, ना किश काड़ा सोग, कोई अंदर फिक्र भी है नहीं, कोई गमी. You got no sadness, no grief. And such a person, मिर्त ना आवी चित्त तिस, एनिस भोगे भोग. किते इन्नी खुशियां
ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। He doesn't ever have to worry about that in any moment because he's so much involved in the rivalry and the happinesses he is going through. And nis means ਰਾਤ, means ਦਿਨ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਭੋਗਿਆ ਭੋਗ, ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਣਾ ਸੰਗ ਧਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਣਾ ਸੰਗ ਧਰਿਆ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ। No fear, no anxiety at all in his mind. Such a person with such great, fantastic karma that he can enjoy all this. Chitna ayo Parbrahm, jam kankar vas parya. ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਪਰਿਆ। So jam is messengers of death, or actually in practical life it means ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸੀਬਤ। ਕੰਕਰ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਕਰੀ ਪੱਥਰੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੰਮ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। He'll have all kinds of small anxieties and problems creeping into him. ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। So we have talked about, Guruji has spoken about four padas. The first four padas, those who are down and out, but if they remember the Lord, they can become elevated. The next four padas, from 5 to 8, where Guruji speaks about those who have lots of good karma and good fortune and they are enjoying a fantastic life, but if they do not remember the Lord, they are doomed to suffer. Final pada Guruji says, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਿਉਂ ਹਰ ਸਿਉਂ ਰੰਗ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੱਜਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਉਂ ਹਰ ਸਿਉ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਚਿੱਤ। ਐਂਡ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਖਸਮ ਆਪ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਥਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਲੋਕ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ। He rules over this world and the hereafter. ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਥਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। So Guruji is saying, look, there's no way you can escape this. Don't think that if I don't do this, maybe I can go to a different place where God doesn't exist. No. All of you are going to be subject to this. What I've said is the absolute truth. If you do not remember the Lord, in good times, you will definitely regress and suffer. And no matter how fallen you are, if you remember the Lord, you can elevate yourself. ਦੁਆ ਸਿਰਾ ਕਾ ਖਸਮ ਆਪ ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਥਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, when the Sadguru is pleased with you, then he gives you as a bakshish ਸੱਚਾ ਨਾਮ। He gives you godliness, he gives you God empowerment, God resides within you. That's when he gives his grace, Guru Prasad। ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। Let's go into the next shabd. Sri Raag Mahela Panjma, Kar Panjma। ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਵਣ ਬਾਤਾਂ, ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ ਰਹਾਉ। ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤਾ, ਭਗਉਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ, ਤਪਸੀ ਤਪੈ ਰਾਤਾ। ਮੁਨੀ ਮੋਹਣ ਧਾਰੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ, ਭਗਤ ਨਵੈ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮਾਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬਹੁਰੂਪ ਅਵਧੂਤਾ। ਕਾਪੜੀ ਕੌਤੇ ਜਾਗੂਤਾ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਵਰਤੀ ਆਪਰਸਾ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਨ ਦੇਵੇ ਦਰਸਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ, ਘਾਟ ਨ ਕੀਨੀ ਕਹਾਇਆ। ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ।
सगल उक्त उपावां त्यागी शरण पावां नानक गुर चरण पराता सगल उक्त उपावां त्यागी शरण पावां नानक गुर चरण पराता। हाँ जी। In this shabd, it's from the viewpoint of a Sikh. A Sikh looks at various systems and methods employed to reach God. And he reaches a conclusion, nothing works. Only falling at the Guru's feet can transform you. So Guruji starts, actually it's a Sikh. This shabd is written from the viewpoint of a Sikh. Sikh cannot be the Guru saying, I don't know which is the path. So it's written in the form of a Sikh. ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਵਣ ਬਾਤਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਲੱਭ। ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ। ਸਮ ਸੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। See, in all these various people we are going to read about, in all these methods the seekers are the doers themselves. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and they become so engrossed in the method, the system they are using, that they overlook the need for grace. ਘਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। the system overtakes them. ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, that is not enough to reach God. You still need His grace. You still need to conduct yourself. Apart from ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, you still need to conduct yourself in accordance with His ਹੁਕਮ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। They carry on trying to get more and more knowledge. ਪ੍ਰਭ ਕਿਨ ਹੀ ਜਾਤਾ। ਕਿਨ ਹੀ means ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। Only a rare person has got to know God. ਭਗਉਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ। Now the Bhagavatis are those who, the Vishnu Bhagats, those who believe in Vishnu, and they do all kinds of dances and try to get the blessings of Vishnu. Bhagavati Rahat Jukta, of the Jukti, they get attached to their own methods. ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਤਪਸੀ ਤਪੈ ਰਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਪਸਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, the one who does a lot of penances, who punishes his body, he thinks by more suffering he gets more spirituality. ਤਪੈ ਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਣ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। He is absorbed in his own penances. ਮੋਣੀ ਮੋਣ ਧਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। Of course Guruji doesn't agree with all that, because ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੋਣੀ ਮੋਣ ਧਾਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ, ਸੰਨਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, they go to the jungles। ਤੇ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆ, they say we only want to be bachelors, we want to be celibate all our life। ਗ੍ਰਸਥ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ, those who renounce the world, they have nothing to do with Maya of the world, ਪਰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਉਦਾਸੀ, ਇਕੱਲਾਪੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ। ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਕਈ ਨਾ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। There are 9 forms of devotional worship
Sarvan, Kirtan, Simran, Charan Seva, Acharan, Bandhana, and Mitravad, and Danvad, and Apna Ap Arpan Karde. Different methods. Even though it's Bhakta Navya Prakara, it's not about Naam. 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈਵਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾਮ. ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ. ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ. ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ. ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮਾਤਾ. ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ, ਦ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਰ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮਾਤਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾ ਵਾ. His loyalty and total focus is on his family. These are not bad people. All of these are decent people looking for a way towards God. But Guruji says no. They are so caught up in the system which they have taken for themselves, that the system has taken over them. Grihasti, he thinks that being a householder, I'm carrying out my dharma. But in the process of carrying out his household duties, he becomes so engrossed in the house. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ. ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬਹੁਰੂਪ ਅਵਧੂਤਾ. There are sadhus who are not learned at all. ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, they only know one word only. Like alak, alak, or they'll say om, om, omi sad. They only know how to use the word om. ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ. ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ. ਸੋ ਕਈ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ. ਬਹੁ ਰੂਪ ਅਵਧੂਤਾ. ਕਈ ਬਹੁ ਰੂਪ, ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਧਾਰਦੇ ਆ. They take many external forms of dress. ਬਹੁ ਰੂਪ. They will wear certain color of clothes on certain days to please Hanuman. They'll wear red clothes. On certain days they'll wear different black colors on Saturdays to appease Shani. They do different colors of clothes. But it's not only this. In modern terms, Sekvi aa gaya. On Shanivar they'll come and put maa di dal in front of Guruji because kale rang diya. Actually, seva karni Guruji, nothing wrong with that, but you can put on any day. It doesn't mean only on Saturday only. एक शब्दी बहुरूप अवधूता. अवधूत means नंगे साधु. कापड़ी कौते जागूता. कापड़ी, those who wear pest coats, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. Actually, a lot of the yogis feel that what they have done is they have got Kam, Krodh, Lom, Ahankar, Nindya, Chugli, all kinds of chagde inside. So they will do a bit of penance and say, okay, मैं ਹੁਣ क्रोध ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ. क्रोध ਦੀ ਮੈਂ ਟਾਕੀ ਲਾਤੀ ਆ. They cut a patch there and they put ਮੈਂ क्रोध ਦੀ ਟਾਕੀ ਲਾਤੀ. They put all external. It's symbolic that they have taken out the inner passions. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਕਾਪੜੀ ਕੌਤੇ, ਕਈ ਕੌਤਕ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ. The inact place of religious heroes. ਜਾਗੂਤਾ, ਕਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗੀ ਆ. You can see how clear the Guru's vision is. Actually, sometimes ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ. Can you imagine how many methods people have used? ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੂਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਵਾ. ਜੇ ਮੈਂ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਦੇ ਫੋਰਸ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਟੂ ਸਟੇ ਅਵੇਕ. ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਜੋ ਉਂਗਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, of course the wall will pull and they'll get up. And no, Gurbani says no. Gurbani says no, you cannot meet God by punishing yourself in any way. Your body suffering is not the way by which you meet God. But Guru Nanak just tells the Siddhs in Siddh Ghosh
Khandat nindra alap aharang. You must sleep well, restfully, and eat reasonably. Always in moderation, always in balance. ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ, ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਹਾਰ, ਨਿਰਹਾਰ the word ਆਹਾਰ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਨਿਰਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਵਰਤੀ, ਕਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, those who keep religious fast. So being hungry and keeping religious fast is different. No? Some just want to be hungry because they feel there is spirituality in being hungry. Some keep religious fast on certain days, certain times. Nirahar, varti ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। Aparsa, the root word is pars. Pars means to touch. Aparsa, those sadhus who say we don't want to touch Maya. So they will not touch anyone. They're not untouchable, but they don't want to touch anything on a physical level with Maya. ਇੱਕ ਲੂਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਰਸਾ, ਕਈ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। You find a lot of them, you go to the Himalayas, something like that, ਕਈ ਬੁੱਢੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੂਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਰਸਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ, ਆਪਦੇ ਕਈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। They think they're very clever in their own minds. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਵਾ। No one admits to be lesser than the other. नानक आखन सबको आखे एक दो एक सियाणा, काटना की नहीं कहा। सब कहते हैं पाया, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭਗਤ ਵਾ। Yes, these people are not bad people, they're making lots of effort. But besides effort, you need His grace. Only if you get His grace can you be really considered a real Bhagat, a real saint. So it's so important to conduct yourself in a way that you attract His grace. Otherwise you can have all kinds of evil ideas, bad thoughts, and just carry out a system, a method. Guru says that no way you will get His grace. So the real test is whether you really attract His grace or not. And His grace will come with prema bhakti, and when you start having godly qualities in you, naam, guna, compassion, love for humanity, you don't treat people differently from the caste, color, creed. Some of them, we all see some of them, we see some people who are very good, very decent people, but they will never have a poor friend. That is the new caste system. Just because you are poor, you are not worthy to be my friend. And कहते मैं तो कोई मांगना लवे कुछ, उन्होंने बड़ा फिक्र हुंदा। ये भक्ति का रास्ता ना इज वेरी टफ पाथ, वेरी क्लेंसिंग पाथ। सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भक्ता। Guru Sahib now tells what he has done. Sagal ukt upama tyagi. See, because of the balance of the way the Shabad is written, Sagal ukt upama जैसे डंडी है, त्यागी शरण पावा जैसे डंडी है. But to maintain the flow of the Shabad, you must read Sagal ukt upama tyagi. सारी जी उक्त ना युक्ति, दलील, मेथड, सिस्टम्स, उपाव, तरीके मैं त्याग देते हैं, छड़ देते हैं. I have given up all, I have abandoned all devices and contrivances and methods and systems. त्यागी शरण पावा, सारा कुछ त्याग के ना मैं गुरु दी चरण लईया, शरण लईया. I have sought the sanctuary of the Guru. Even though the word Guru doesn't appear, but in the next line it appears. नानक गुर चरण पराता. मैं गुरु दी शरण लैके मैं उहदे चरण निमरता दे विच उहदे चरणों ते मैं डिग पिया, ढह पिया वां.
Now Guru kiya, Guru Shabd hua. Guru Shabd hua. Bani Guru Guru, because we have to read Bani in the totality of everything. Bani Guru Guru hai Bani, which is Bani Amrit Sare. Guru Bani kahe sevak janmane Pratak Guru Nistare. And Guru Nanak Dev Ji also, right from the beginning, his Guru was Shabd. When the Sikhs ask him at page 943, Kavan Guru kiska tu chela? He answers, Shabd Guru, sorta tu ne chela. My Guru is Shabd. And in the Sri Raag, I think it's a 641, Guruji says, Shabd Guru Pira, Gair Gambira, Bin Shabd Jag Boran. Shabd Guru Pira. The Shabd is my Guru and Pir. And this Shabd is Gair Gambira, is unfathomable and infinite, just like God Himself, because it's revelation. Shabd Guru Pira, Gair Gambira, Bin Shabd, without the Shabd, without attaching yourself to revelatory Bani, Jag Bauranang, the world is insane. It's only the revelation Naam which can work on you. Nan Guru Charan Parata. So look at the numbering 8, 2, 27. How do you get that numbering? Huh? How is the numbering? How is the 8? What is the 8 about? That's right, we just did the Shabad of 8 padas, 8 paragraphs. 2 Shabds of Guru Arjan Dev Ji which we did just now. Sorry? Yeah, 2 Shabds of Guru Arjan Dev Ji, Ashtapadis which we did just now. And 27 is the total number of Ashtapadis we have done so far. 17 by Guru Nanak, if you remember. 8 by Guru Amar Das Ji. Just 25, and 2 Ashpadi just now by Guru Arjan Dev Ji, 27. So 8 to 27. The Gurus have put in the lock-in system so nobody could insert any Shabd with their own ideas. Now, after we have done the Ashpadis, we'll come to longer Shabds which do not fall under any poetic definition like Chaupade or Ashtapadiyan. Like this Shabd which we are going to read now is it's a fairly long Shabd. I think it's got 24 paragraphs. Just like Ananda Sahib, it's got 40 bodies. It doesn't fall under any definition of Ashtapadi or Chaupade or anything like that. Like Ramkali Sadda, it's got 6 paragraphs. So this is a Lame Shabda. It doesn't fall under any definition, but they come after the Ashpadis. So let's read the Shabd first. Hanji. Sorry? Talking about grace of God, can we always ask Him for grace? Of course. Yes. See, if you keep on asking for grace, it is an acknowledgement that you cannot do it yourself. In fact, by keep repeatedly asking for His grace, it also in fact reinforces the fact that we all literally beggars, and reinforces humility in you. So you must, by repeatedly asking, is good. And you must repeatedly ask. In fact, Kabir Ji says, Keso kukiye na soye asar, raat divs ke kukne, kabbo kaise ne pukar, raat din puchi ja, mangi ja, ketata sunuga. Raat divs ke kukne, kabbo kaise ne pukar. Keep on asking Him, keep on engaging Him. Guruji, please. And He's present. He's present. There will come a time when that particular moment when your heart and your being are really drenched and you find your mind becomes still at that moment while you're home. So, He's the doer, He's the real father and mother. So let's go into the next Shabd. Ek Oankar Sargu Prasad, Sri Raag Mehla Pehla, Kartija, Jogi Andar Jogiya, Tu Pogi Andar Pogiya, तेरा अंत न पाया सुर्ग मच प्याल जियो हो वारी हो वार ने कुर्बान तेरे नाम नु रहा तो संसार उपाया सिरे से धंधे लाया वेखे कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहारे जापदा सबना मैनो प्रताप दा सतगुरु बाज न पायो सब मोही माया जाल जियो
स्वरूप को बल जाई है जिद मिलिया परमगत पाई है सुरनन मुंजन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखानी है एको नाम हुक्म है नाम सतगुर दिया बुझाए जियो ए जगत भरम फुलाया आपो तो दुखवाया प्रताप लगा दुहागनी भाग जिना के नाए जियो दुहागनी क्या निशानियाँ खसमों कुथियाँ फिरे निमानियाँ मैले वेचते ना कामनी दुखी रहन बिहाय जियो सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नजर करे के अपनी आपे ले मिलाए जियो हुक्म जिन्होंने मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागनी जिन शोह नाल प्यार जियो जिन्ना पाने का रस आया तिन विचो परम चुकाया नान सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो सतगुरु मिलिया फल पाया जिन विचो अहंकरण चुकाया दुर्मुख का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणियाँ तेरिया भगत हृदय समाणियाँ सुख सेवा अंदर रखिए अपनी नज़र करे निस्तार जियो सतगुरु मिलिया जानिए जिस मिलिए नाम बुखानिए सतगुरु बाज न पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हो सतगुरु बेटो कुमाया जिन प्रमपूला मार्ग पाया नजर करे जे अपनी आपे ले रलाए जियो तू सबना माए समाया तिन करते आप लुकाया नान गुरु प्रगट होया जाको जो तरी करतार जियो अपने खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोकर मस्तक धार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सबकी जानदा प्रगट प्रताप वर्तायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ने विचारिया प्रभु अपना बिरद समारिया कंठ ला के रखियो लगन तत्ती वाह जियो मैं मंथन प्रभु ध्याया जी छिड़ा फल पाया छाप पाशाह सिर कसम तू जप नानक जीवै नाव जियो तुझे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस पावै तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ले समाए जियो गोपी ने गोआ लिया तुझे आपे गोए उठा लिया हुक्मी पांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिनी दूजा भाव चुकाया निर्मल जो तिन प्राणियाँ ओ चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगियाइयाँ मैं रात दी है वडियाइयाँ अणमंगिया दान देवना को नाथ सच संभाल जियो तेरिया सदा सदा चंगियाइयाँ मैं रात दी है वडियाइयाँ अणमंगिया दान देवना को नाथ सच संभाल जियो. What a fascinating inspirational shabd, right? And the power of Guru Nanak Dev Ji's power of poetry, apart from being a prophet, Satguru. See, in all his Bani, Guru Nanak Dev never calls himself a guru. He calls himself Baba once in one of the shabds. He calls him Murak, Das, Sevak many times. And he calls himself Shair, poet, 2 times. He enjoyed poetry, godly poetry, spiritual poetry. And his poetic touch is evident in this shabd here. Guruji says, now Guruji here in this shabd here speaks adoringly about God and his wondrous play, wondrous creation. You can see the way the shabd is written. Guruji is in love with God. प्यार दे नाल उन्हें गल्लां कर रहा. हे वाहिगुरु, तू जोगी अंदर जोगियां. Yogi means someone who is united. Among all those who are united, you indeed are the most united one. तू सारे नाल जुड़िया, आप दे नाल जुड़िया होया, ते सारे संसार नाल भी जुड़िया होया. Jogi अंदर जोगिया. So translation is quite inadequate. Among yogis, you are the yogi. No, it's about the united ones. Among those who are united, you indeed are the most united one with yourself and with all creation. Tu pogi andar pogiya. Pogi translation is pleasure seeker
not true accurate, not very hippie like. Pogi is actually an ecstasy. Something which gives you a lot of bliss. You eat a nice fruit, to fruit ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਛਕ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ. So Guruji says, among all ecstasies, you are the supreme ecstasy. ਤੂੰ ਹੀ ਆ, you are the real ecstasy, you are the real bliss. ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀ ਆ. You cannot call God a pleasure seeker. It doesn't seem right at all. So among all ecstasies and all bliss, you indeed are the supreme ecstasy and all bliss. Tera ant na paya, surg mach pyal jiyo. Te hai Vaheguru, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਤੇ ਪਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ. In either of these 3 dimensions or spheres has anyone found your limits. You're such a fascinating God. Ho wari ho warne kurban tere naam nu. मैं सदके हाँ, मैं वारी जाना तेरे नाम ऊपर रहा. तुझ संसार ਨੂੰ ਪਾਇਆ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ. ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. You have put everyone to their various tasks. So we may think, I have studied very hard, I have become an architect or I have become a businessman, but actually he is the driving force. He is the one who has put you to it. So that's why Guruji keeps on saying, so always must be in Shukrana. Vekhe kita apna, kar kudat pasa tal jiyo. And after putting everyone to the various tasks, Vekhe kita apna. He sees whatever he has created. So in other words, it's not as if after creation he's just forgotten about it and too busy for us. No. वो सब कुछ देख रहा. He's seeing, overseeing whatever he is doing, whatever is created. Kar kudrat pasa tal jiyo. Kudrat is, well, translation is creative potency, but here means all nature. We are all part of nature. After creating all nature, all creation, pasa tal jiyo. Now, pasatal, translation says you cast the dice, which is correct. See, in the normal chess which we play, the English chess, we play with the pawns and the rooks and all that. But in Indian chess is different from the normal English chess. You play with a dice. Ordinary English chess, you don't play with a dice. But in Indian chess, you play with a dice. Onu shatranj kehte hain. Indian chess is known as shatranj. But Guruji says in this dice, because we are all pieces in the chessboard of God's creation. But wherever we are going to move, He is the one who throws the dice. He decides our move. He is the one who pulls, and His dice is actually His hukam. He plays accordingly. So if you are lucky, if you are very unlucky, you will find number 1 only comes for you. You are lucky, get 6. So really it depends on His grace upon you. So Karkudu Pasata alju. So Indian chess is very important imagery in Gurbani. Kurdu Pasata alju. Pargat Pahara Japada. Pahara actually is a pasara. Translation it says workshop, can also mean that where he carries out his various tasks. Pargat Pahare Jabda, apne pasare vich na tu pargat hoke dasna. You can be seen. You can be seen manifest. You can be seen doing your various tasks in the workshop of the world, in the workshop of the universe. What it means is, for example, you see, someone in a shop selling some articles,
Actually, it is God who is formless now taken form. He is the one selling the articles. ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾੜੇ ਜਾਪਦਾ, ਸਭ ਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮੀਨਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਚਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਹੀਅਰ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। Everybody longs for a name. Everybody longs for the glory of your name, your attributes, your power, your glory. And this can never come without the Sadguru. Sadguru baaj na payo. ਇਹ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜੋ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। Only the Sadguru who is above Maya Jal can give you Naam. And this Sadguru को बल जाइए, बलहार जाइए, उसका शुक्रगुजार करिए। Always be ever grateful to your Sadguru, because जित मिले परम गति पाइए, Sadguru मिल के। Now how do you meet your Sadguru? Actually Sadguru is Shabad. By meeting the Sadguru within your mind, when your soul, when your consciousness and the Shabd become one, the wisdom of the Shabd becomes one within you, your spirituality rises. Param Gati paiye. Param Gati. Uchi to uchi avastha, te Gati means Mukti. You get liberation and the highest spiritual state of enlightenment by merging with the Sadguru. And jehda naam na, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਲੋਚਦੇ। ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਨਰ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਮੁੰਜਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਤਰਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਬੁਝਾਏ ਜੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ। ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀਦਾ? ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ? ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? Which company can be treated as holy company or Sad Sangat? So the answer, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮੁਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। So you're sitting in a coffee shop, ਆਪਦੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ it's not ਸਤਸੰਗਤ। ਸਤਸੰਗਤ is where you're speaking about the Creator Lord and you're talking about His glory and how He's operating the universe and doing naam. ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਹਿ। ਸੋ ਸਤਸੰਗਤ can be at home within husband and wife. ਸਤਸੰਗਤ can be within a group of friends. ਸਤਸੰਗਤ can be in your car when you're listening to ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। In fact, not only is the definition of satsangat like that, it is part of his hukum that you must only do ਇੱਕੋ ਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ ਹੁਕਮ ਵਾ। It's part of his hukum, that is part of his cosmic law, that you should only attach yourself to the one name of the one Lord. Nanak Sadguru diya bujhaye jo. This is the understanding, the teaching which the Guru has given to me. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾ। We have all kinds of delusions and all kinds of superstitions and doubts. But Guruji says, ਆਪੋ ਤੋਂ ਖਵਾਇਆ, हे ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਆਪੋ ਤੋਂ ਖਵਾਇਆ। This is true, because ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਗਾ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾਏ ਜਿਉ। ਦੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੜ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾ, you're not talking about women, talking about those bright souls, including the men whose astral body is actually a bright soul. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ, normally the word ਪ੍ਰਤਾਪ means glory, but here ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪਰਾਇਆ ਤਾਪ, ਦੁੱਖ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾ ਜਿਉ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ
ਭੈੜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾ ਜਿਉ। ਐਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਬ੍ਰਾਈਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰਮ ਦ ਲਾਰਡ? ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੀਆਂ ਫਿਰੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਸਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਕੁੱਥੀਆਂ ਮੀਨਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ, ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਦਿਸ ਡਜ਼ਨਟ ਓਨਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਿਮਨ, ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੀਆਂ ਫਿਰੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਣੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਜ ਜਿਉ। ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਣੀ, ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। The clothes of these brides are filthy. How is that clothes? The clothes are filthy. Huh? They behave in a disrespectful manner. No? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ। And to get out of the karmic clothes, you cannot say, I don't do it anymore. Nadri mokh dwar. Only with His grace can you remove the karma, the kapde. So this is nothing about going to the laundry, huh? This is about karmic dirt. Mele waste na kamani. Karma ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਜ ਜਿਉ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ, ਰਹਿਣ ਇਸ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਰੂਪੀ ਉਮਰ, their night life. Guru Ji says such persons, they are living a life, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। In ignorance, in the darkness of ignorance, the entire life passes away. Dukhi ਰਹਿਣ, that's why it's so ਰਹਿਣ is not vihai. The word vihai gives the imagery of ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, flows away. Their life flows away to the night of their existence in misery and pain and agony, because they have dirtied themselves with bad karmic clothes. First Guruji spoke about the Duhagana. Suhagani kya karm kamaya? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਾ, again this is not about women, this is about bright souls. ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? Firstly, Guruji tells us, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ. ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ means, translation always says preordained destiny, which is wrong. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ. They are receiving the fruits of their earlier good actions and naam. Apart from the fruit of the early actions and naam, there is also grace upon them. ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾ ਜੋ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, this is very interesting. ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, what does that mean? ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ। No. See, what happens is, as you start going towards Him, you start doing Naam, you start really wanting to go towards God, suddenly He just grabs you and says, okay, ठीक है, आज तो I will enforce the hukam on you strictly. Actually doing you a favor. But ਉੱਥੇ ਅਡਾਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ. Because the moment you step slowly, little bit out of line also, wow, the punishment is immediate. I met a cloth merchant in Baba Bakala a few years ago. ਕਹਿੰਦਾ
मैं नाम दे नाल मैं पुछा कि मैं पिछे लग गया ते कहंदा मैं 5 रुपए भी मैं ज़्यादा मैं ला लवा ना रात तक मेरा 1000 रुपया निकल जाता. Cannot, he said, I cannot. I just cannot do anything out of his line. It is so strict. ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ. Actually, it's a favor upon him. So he's going to cleanse you. He lets you do your normal life. So of course, when he wants to take accounts, you have to give lekha. Then of course you have to give lekha. But there's some who want to come towards him. Okay, you want to come towards me. I'm going to enforce the hukum on you fully. You got no free will now. And that becomes very tough. But actually it's a favor upon you. ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ. ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ. ਸੋ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ. He lets the shabd take root within you. He lodges it deep within you. And as the shabd comes inside you, ਸਈਆ ਸੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸ਼ੋਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੋ. ਸੰਯਮੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾ. They are the true friends and soul brides. ਜਿਨ ਸ਼ੋਹ means ਪ੍ਰਭੂਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ. Those who really truly love their husband Lord. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੇ ਕਾਰਨ ਸੇ ਆਇਆ, and as they, because he is enforcing his hukam, those who now start relishing living in his pana. ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਨਾ ਰਸ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. They are happy to follow his hukam. They don't want to go out of his hukam because they have come to realize that being in his hukam carries no karmic baggage and no punishment. They rather be happy in his flow of his will. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੇ ਕਾਰਨ ਸੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ. As they start flowing with his will, all their param pulekhe, their doubts, their misconceptions, their delusions are taken away. They start recognizing his hukam very clearly. And Nanak Sadguru ऐसा जानिए जो सबसे ले मिला जो. ਉਹ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सबसे ले मिला जो. सतगुरु ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ. He is the true Guru ਜੋ सबसे ले मिला जो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥ ਵਾ, ਜੋਗਾ ਵਾ. Who is capable of uniting all with the Lord. That is a person who is a Sadguru. Sadguru मिलिया फल पाया. Now when you मिलिया means not just physically meeting. It's a meeting of the minds. मिलिया ना मिलिया जो है अंतर आत्मे जे मिलिया कहिए. So when you meet him internally within your mind, that is a true meeting. And शब्द की सदगुरु शब्द हुआ. So when the शब्द lodges deep inside you, you are meeting with the शब्द. And सदगुरु मिलिया फल पाया. Because the शब्द is alive. The शब्द is revelation. The शब्द is God himself. फिर फल मिलता भक्ति दा. And जिन विचों अहंकारन चुकाया ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ. ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਪਾਗ ਬੈਠਾ ਮਸਤਕ ਆਇ ਜੋ. ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ. He also cleanses you, takes away all your evil inclinations. And these evil inclinations are really the source of all dukkha. Durmat ka dukh katya. The pain which stemmed from all evil inclinations is taken away. ਭਾਗ ਬੈਠਾ ਮਸਤਕ ਆਇ ਜਿਉ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤੇ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ. Their foreheads show a radiant good fortune. Hey ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ. ਸੁਰਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ means something which eternalizes you. ਜੋ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ. ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਣੀਆਂ. ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ. It permeates the hearts of your saints
ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰ ਜਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਯੂ and you happily engage in the Lord's seva, Guru seva. What does he do after that? अपनी नज़र करे निस्तार जो, आप ही मेहर दी नज़र बख्श के ना पार उतारा कर दिंदा। What is the how do we know when one is united with the Sadguru? ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜਿਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਵਖਾਣੀਏ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ, ਵਖਾਣੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਜਪਦਾ, ਟੂ ਰਿਸਾਈਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਏ, ਜਿਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। So Guruji says a true saint of God who has really met God and merged into the Sadguru, you meet him. As you meet someone like that, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Some people you like to meet with them, you talk to them because you know they're only going to talk about God, going to talk about good things, going to talk about God to come, His prana, His will. You like to be in their company because somehow you find it very inspiring. And if you talk to them, you find ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, you know. And we are told this in ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੇ ਤਰਾਂ ਪਤ ਪੌਣੇ ਚਿੜੇ ਵਿਕੀ ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੇ ਵੇ ਕਿ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ is talking about that. This is one of the symbols of someone who has united with Sadguru. When you meet him, naam flows out of you itself. Jid miliya naam vakhani. And this naam, Sadguru baaj na payo. Without the Sadguru you cannot get naam. Sab thaki karm kamaay jo. Sari lokai, sari srishti na karm kaand kar karke humb gaiya. Nobody can get naam without the Sadguru's grace. ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਟੋਕਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਭੰਪੂਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮਾਰਗ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਰਲਾ ਜੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਸ ਮੀ ਵਿਦ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਇ ਸਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਆਰ ਪਰਮੇਟਿੰਗ ਆਲ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਤਿਨ ਕਰਤੇ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। So even though you are in all, yet you keep yourself concealed. ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਵਾ, ਤੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਿਨ ਕਰਤਾ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੋ ਜੋਤ ਤਰੀ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। He manifests himself, reveals himself to the ਗੁਰਮੁਖ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੋਤ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋਤ ਮੀਨਸ ਆਪਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। infuses his light, infuses his enlightenment within them. ਆਪੇ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜਿਆ। He himself gives honor and dignity, spiritual honor and dignity. ਖਸਮ ਆਪ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਜੀਵ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਇ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ ਜਿਓ। He himself gives you spiritual dignity and honor. He is the one who gave you your body and your astral being. And if you become his sevak, you become
totally a servant upon the Lord. He preserves your honor. तेरी लाज रखूगा, पैज रखदा, दोए कर मस्तक धार जियो, दोए कर इस हथ, दोए हाथ रब दे कोई हाथ नहीं गए, बट गुरु जी यूजिंग इमेजरी, दोवे हाथ रख के ना मथे ते एज अ ब्लैसिंग ही प्रिजर्व्स योर ऑनर. सब संजम रहे सियाणपा. वैसे रहे मीन्स हुण सारियां सियाणपा ते संजम ते तरीके मैं पासे छड्ड दिते आ, पासे हटा दिते आ, बिकॉज नन ऑफ देम वर्क. मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, वो तो सब कुछ जानदा, मैं किहड़े तरीके नाल उहदे कोल जावां. प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जो. उन्हें अपना प्रताप ना आपकी वडियाई आपे प्रगट की. ही हिमसेल्फ मैनीफेस्टेड हिज ग्लोरी एंड हरे पासे प्रभु की जय जयकार होंदी आ. सब लोग करे जयकार जियो. मेरे गुण अवगुण ने विचारिया. When he gave me his grace, na? See, normally it's a progression. Na? From avgun, from all kinds of pap, you go towards guna, start getting godly qualities. But when you want to plead for union, you cannot say, "Wow, मेरे को इन्ने गुण है क्या?" Can't even think of that कि मेरे को इन्ने गुण हुआ. Because whatever gun you have got are still in counting, still limited. He is infinite. So when he wants to give his grace, he gives it just out of his kindness, out of his mercy, out of his blessings. So मेरे गुण अवगुण नहीं विचारदा. We don't want him to take into account our अवगुण. Our gun also we don't want to take into account. Just grace only. So it's at that stage where I know that I will never be able to qualify myself to get your grace by my goodness or my guna. It has to be really your mercy upon me. So can you imagine how necessary it is to have humility to get merger? Using warm, मैं बहुत गुण इकट्ठे कर लिया, you are doomed. So वो कहते मेरे गुण अवगुण ना विचारिया. Because गुण ते अवगुण सारे गिनती विच आ, पर फिर भी गुण करने आ, चंगे गुण करने आ, पर हिसाब दे विच नहीं जाना. एंड उन्हें when did he give his grace? मेरे गुण अवगुण ना विचारिया, प्रभ अपना बिरद समारिया. बिरद is his innate nature, innate kindly nature. आपदा कदीमी सुभाव ना मेहरबान सुभाव वरत्या. His innate kindly nature he visited upon me, and when he did that, कंठ ला के रखियन, मैनू गले नाल कंठ इस गला और embrace कंठ ला के रखियन. And when he embraced me, लगे ना तत्ती वाव जो, हुण तत्ती हवा तक नहीं मैनू लग सकती. मैं मन तन प्रभु ते आया, मन ते शरीर नाल ना मैं भगती कीती. सो जमीन तन मन करके मैं उसकी भगती कीती. एंड जो इदा किया जी इछड़ा फल पाया, सारिया मन दी मुरादां पूरियां हुईयां. हे वाहिगुरू, शाह पातशाह सिर खसम तू, वड्डे वड्डे शाह ते पातशाह तू उन्हां दा मालिक वा, ते तैनू मैं जप नानक जीवै नाम जियो. मैं तेरा नाम जप जप के ही जींदा वां. तुद आपे आप उपाया. Translation says you yourself created the universe. Is that correct? What should it be? That's right. Nothing to do about creating the universe. So the ape aap upaya. It's talking about sapang. You are self-created, self-existence. Sapang. And after you have created yourself, दूजा के खेल कर दिखलाया. तो कुदरती ते जगत रचना करके ना खेल करके दिखाया आकार रूप दे विच. तू है, तेरा कोई आकार है नहीं, you are formless, but you have now created all kinds of forms, and in this all these forms the driving force in all these forms is सब सच्चो सच वरतदा. दिस भाव है तिसे बुझाए जो. सारे आकार दे विच ना
सच दा ही राज चलदा. Everything is tested on the touchstone of truth. And जिस ते तू पावे, जिस ते तू खुश हो जावे, उन्होंने फिर तिसे बुझाए जो आपदा मर्म, आपदा भेद तो उन्होंने बख्श देना. You let him know your mystery. You enlighten him about your mystery. And Guruji says, this doesn't come by itself. Guru Prasadi Paya. This mystery is only obtained through the Guru's grace. Tithe Maya Moh Chukaya. Translation says, by His grace I have shed emotional attachment to Maya. Is that correct? Then what it should be? He himself Huh? you detach only. No, the word is Titha. So Guru Prasadi Paya, Titha. Titha means os avastha de vich. When you have received Guru Prasad, at that avastha, Maya Moh will not bother you. On a worldly level, yes, Maya Moh will definitely chimde rehde. But os avastha, Titha, it's not a place, it's a avastha. Os avastha is Maya Moh met jandi hai. And because it's Guru Prasad, kirpa karke apni ape le samaj you. When He gives His grace, He then merges you, He blends you within Himself. Gopi ne goaliya. Translation says you are the gopis, the milkmaids of Krishna. You are the sacred river Jamuna. You are Krishna, the herdsman. 3 words, huh? So let's see how correct that is. Gopi. Huh? Where is the sacred river Jamuna? This is Guru Nanak's power of poetry. Huh? Amrit. Nahi. Gopi refers to the milkmaids, the Jeev Istriyan with which Krishna used to sport with. Ne, the word ne means nadi. Goaliya. So we are all His Gopiyan, we are all His Jeev Istriyan, we are all livers of life, and He is the Goaliya. He is the one who is the herdsman, driving all of us. And तुझे आप पे गोए उठा लिया. Well, you can see how Guruji is playing upon the word goe. तुझे आप पे गोए उठा लिया. What is goe? हाँ जी? Goe. What is goe? Goe in Punjabi means ball. The round ball of the world. The round ball of the world you are carrying. Goe. Hindi ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. When we read Patan de Soye part gayan, page 1403 na, Jaram karam mach kach hubra jamuna ke khel, jamuna ke cool khel khele jin gend jiyo. गोपी ने गुआ लिया तुझे आपे गोई उठा लिया. तो आपे धरती चक्की फिरती है, चक्की रखी है जेड़ी गोल वा खिदो वांगू. Remember this Guru Nanak talking in Jyoti Jyot 1539. He knows the world is round. Hukmi Pandey Sajya, तू आपे भन सवार जियो. तेरे हुक्म विच ही भांडे, आप सारे भांडे ओहदे आ. ही इज द कॉस्मिक पॉटर. ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭੰਨਦਾ ਵਾ, ਆਪੇ ਸਵਾਰਦਾ ਵਾ, ਤੋੜਦਾ, ਭੰਨਦਾ, ਸਵਾਰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ. ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਦ ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ. ਐਂਡ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਲਿਵ ਜੋੜੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ,
तिनी दूजा भाव चुकाया। उन्होंने माया का मोह मेट दिता। निर्मल जो तिन प्राणियां वो चले जन्म सवार चो। जिन्होंने सतगुरु नाल चित लाया ना तो माया तो उच्चे हो गए। उन्होंने विच निर्मल पवित्र जोत वस जाती आ, वरत रही आ। हमें नहीं वरतदी, उसकी जोत वरत रही आ। निर्मल जोत तिन प्राणियां तो ऐसे जे बंदे वो चले जन्म सवार जियो। The final two lines I praise, तेरियां सदा सदा चंगियाइयां, सदा ही भलाइयां तेरियां, नेकियां तेरियां। मैं रात दी है वडियाइयां। इन्हां चंगियाइयां नूं वेख के मैं रात दिन मैं इहदा जस तेरा जस करदा वां। I sing your praises, I sing of your goodness। एंड वाहिगुरू तो एडा महान वा, अणवंगिया दान देवना। जिहड़ा मैं दान मंगदा भी ना तो इन्ना मेहरबान वा, इन्ना रहम दिल वा। You give me goods which I don't even ask for. You're so bountiful in your mercy। कहो नानक सच संभाल जियो। सदा ही सच नूं वाहिगुरू नूं संभाल, सिमरन कर ओहदा, उन्हें याद रख, दिल विच उन्हें वसा के रख। कहो नानक सच संभाल जियो। Okay, it's a long shabd. It's got 24 paragraphs. I just want to go through the shabd again. Now, if you, let's take from the beginning। जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया सुगमश प्याल जियो। हो वार ने कुर्बान तेरे नाम नु रहा। तुझ संसार पाया सिरे से धंधे लाया, वेखे की तापना कर कुदरत पासा ढाल जियो। प्रगट पहाड़े जापदा सब नावे नो प्रतापदा, सतगुरु बाज न पायो सब मोही माया जाल जो। सरुको बल जाई है जिस मिलिया परमगत पाई है, सुरन मुंजन लोच दे सो सतगुरु दिया बुझाए जो। सत्संगत कैसी जानी है जिस एको नाम वखानी है, एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जो। इन द फिफ्थ pada the word Nanak appears. So when the word Nanak appears, it is one part of the shabda. So the first part of the shabd talks about the creative power of God, His creation in general, talks about the Naam, talks about Sadguru and Satsangat. So it's introduced this theme in general. The second part of the shabd, ए जगत परम पुलाया, अपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दुहागणी भाग जिना के नाय जियो। दुहागणी क्या निशानियाँ, खसमों कुतियाँ पिरे निमानियाँ, मैले विस्त न कामनी, दुखी रैन विहार जो। सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नजर करे के अपनी आपे ले मिला जो। हुक्म जिन्हां नूं मनाया तेरे अंतर शब्द वसाया, सही असे सुहागणी जिन शोह नाल प्यार जो। जिन्हां भाने कार से आया तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिला जो। So second part of the shabd talks about the gurmukhs, the swagans, and the manmukhs, the duhagans, and about his hukam. You can see how well constructed the shabd is। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, but it's a masterpiece, a divine masterpiece of construction। Then the third part of the shabd, सतगुरु मिलिया फल पाया, जिन विचों अहंकरण चुकाया, दुर्मत का दुख कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जो। अमृत तेरी बाणियाँ, तेरियां भगतां हृदय समानियाँ, सुख सेवा अंदर रखी, अपनी नजर करे निस्तार जो। सतगुरु मिलिया जानिए, जिस मिलिया नाम बखानिए, सतगुरु बाज न पायो सब थकी कर्म कमाए जो। हाँ सतगुरु विटो घुमाया, जिन प्रभूला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी आपे ले रड़ा जो। तो सबना माय समाया, तिन करते आप लुकाया, नानक गुरु प्रगट होया, जाको जोतरी करता जो। So third part of the shabd talks about nature of the Sadguru, his grace, and how he manifests himself in the Gurmukhs. The fourth part of the shabd, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवक की पैज रखिया, दुरकर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब किस जानदा, प्रगट प्रताप वर्तायो, सब लोग करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगन ने विचारिया, प्रभु अपना बिरद समारिया, कंठ ला के रखे लगे न तत्ती वाव जियो। मैं मंत्र प्रभु ते आया, जी छिड़ा फल पाया, शाह पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवे नाव जो। So fourth part of the shabd at pada 19, Guruji says in this fourth part of the shabd, God is beyond all methods and systems। सब संजम रहे सियाणपा, His grace is given entirely in His own pleasure। आपकी मर्जी दे विच ही आपकी मेहर करता, nobody can force His hand। And the final part,
तुझे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस पावे तिसे बुझायो गुर प्रसादी पाया तिसे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ले समायो गोपी ने गोवा लिया तुझे आपे गोई उठा लिया हुक्मी पांडे साजिया तू आपे पण सुआजो जिन सतगुर सोचित लाया तिनी दूजा भाव चुकाया निर्मल जो तिन प्राणी हो चले जन्म सवार जो तेरिया सदा सदा चंगियाइयां मैं रात दियां वडियाइयां अणमंगिया दान देवना कहो नानक सच समाज. So final part, the fifth part of the Shabad, the entire play is his. You need Guru Prasad to merge into him and his gracious nature, where he gives you even boons without even asking for it. So you can see the Shabds are fascinatingly crafted by the Guru. Anji, we stop here tonight. I hope. Slok Pavan Guru Pani Pita Mata Tat Mat Dev Sirat Doi Dai Daya Khile Sagal Jagt Changyanya Burianya Vache Tamadu Karmi Apo Apni Ke Nede Ke Dur Jini Naam Tyaya Ge Mishakat Kaal नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी